Whatever allegations he has done is of very serious nature, and these allegations which he has done will not be taken sitting down. Number one. Number two is म्हाका एक प्रश्न पडटा, पूर्ण वर्स शेकाचे आशिल्ले. He must have come so many times to me. He must have called me also. But 31st May जेन्ना सगळे शेक बंद जावपाचे आसता त्या टायमार तो उठता आनी स्टेटमेंट दिता. कित्याक दिता हो प्रश्न आता. म्हाका एक प्रश्न पडटा वेदर इलिगॅलिटीज वे देर एंड ती इलिगॅलिटीज करपाक हे कितें करताले कारणामे. वेन डज समबडी थिंक अबाउट करप्शन? Somebody thinks about corruption when there are illegalities in his own things. And when somebody does illegalities, he starts putting these things together and trying to make himself comfortable. If he has done that or he has not done that, I will definitely want to know. समज टुरिजम डिपार्टमेंटाचे कोण ताणें एलिगेशन जे घाल्या और अदर पीपल आनी सोपो कितें सांगला, I have already told my director to lodge a police complaint under Prevention of Corruption Act. विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन कर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्टाचे अंडर बुक कर आणि एन्श्युअर दॅट एक्शन इज इमिजिएटली टेकन ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय सम स्टेक होल्डर. आता आनी एक प्रश्न पडटा कोळंगूटचो कित्याक काय म्हणून 340 शेक आसात. हे सदांच सांगतात म्हाका येवन गोंयकार 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 म्हणून. ऑल ऑफ यू मिडिया नो रफली 30% ऑफ दीस शेक्स आर सबलेट टू दिल्लीवालाज. दिल्लीवाल्यांक शेक हे दितात वो म्हणना हे म्हणजे शेक ऑपरेटर्स दितात. अँड 30% ऑफ द शेक्स आर बींग डन अँड डेल्ड बाय दिल्लीवालाज ऑन द कोस्टल बेल्ट. हेच सांगता काळे कोट धवे कोट, आणि काळे कोट धवे कोट म्हणटकच म्हाका एसेंब्ली आज जाली आनी कोण तरी म्हणिल्लें ते लिंक काडून समज धरलो जाल्यार परत हांव पयलीं म्हणटालो असो फुनेल एक कडेन आनी फुनेलाची लायन एक कडेन आनी बटन एक कडेन. बटन एकटो दामता, फुनेल उलयता. ते तुका समजून घेवपाक जाय बटन खंयचो आनी फुनेल खंयचो तो. कित्याक इतली वर्सां टुरिजम चलता. लास्ट 1 year तुमकां सगळ्यांक युआर अवेर आय हॅव बीन टायरलेसली वर्किंग ऑन द बीच बाय गोईंग पर्सनली अँड एन्श्युअरिंग दॅट टुरिजम इज रेग्युलेटेड. रेग्युलेटेड म्हणजे कितें लिगल तुमी चलयात, वी आर विथ यू. तुमी लिगल चलोवचे ना, इलिगल चलयतले आनी आमी तुमकां सपोर्ट करून सोदतले हे जावंक शकत ना. ही जी शेक पॉलिसी आशिल्ली विच दे से इज अ रॉंग शेक पॉलिसी, इज द शेक पॉलिसी दे हॅड डन इन 2019. आय वॉज नॉट देर. दॅट सेम शेक पॉलिसीन कितें लायन मारिल्ली, कितले डिस्टन्स दिल्ले, हाज्या पेक्षा चड रिलॅक्सेशन हांवें दिलां आफ्टर टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर. बट इन स्पायट ऑफ दॅट इफ दे हॅव गॉन अँड वायलेटेड एंड ऑफ आवर डिपार्टमेंट हॅज एक्टेड ऑन द वायलेशन्स then they are answerable and everything is there in black and white with us. If somebody from our side which he claims has been there on, we were taking it easy so that the year goes well for everybody since they have come out of COVID. But this year this policy with the stakeholders we will design but ensure that is enacted in toto, and any violations will lead to very important actions on violations of this. कित्याक दोन्ही जावंक शकना. जो इलिगल करता तो पैसे दिता, जो लिगल करता आनी पैसे कित्याक दिवंक जाय. आतां इलिगल करून पैसे दिता आनी मागीर 31 मे जेन्ना सिजन सोंपता तेन्ना उलयता हो 10 दीस पयलीं मेळ्ळा मरे म्हाका. हो 10 दीस पयलीं मेळून गेला. So he had come in between when the taxi people were called. He also had come in. What this I don't know, but he was there. So I welcomed him. There is no issue of anybody participating in the meeting as long as the taxi fellows did not have issues. तो आयलो, क्रूज आयलो. So I also spotted to them because ते दोगूय जाण जरी स्टेक होल्डर्स असले, they are not related to the taxi trade, but they welcome. ते बसल्या मिटिंगेक. सो इशू कितें पॉलिटिकल काय इशू आनी कितें तो म्हाका खबर ना. बट आय वूड रिक्वेस्ट मिस्टर तो कोण आसा तो लोबो काय कोण तो टू कॉपरेट अँड टेल अँड गिव द डिटेल्स टू द पीपल, टू द police, and under Prevention of Corruption Act these cases will be booked and action will be taken, including if required a judicial inquiry into the whole affair. It's a serious affair of allegations of paying some bribe.